এ সুন্দরী ছাড়ি দেবে তিন হেন উপবাস আছে আজি তোদের খাইব সাবেতিব সত করিয়াছি তাহলে তু গুরু মন্দিরକୁ ଯିବୁ ମଉସା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ବାଘ କଣ କଥା କହିଥିଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ କହିଲା କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ଗୋବିନ୍ଦ এইଠି ମୁଁ ଜଗିକିନା ବସିଲି ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ